Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Inilah silsilah syarah dan tulisan Ma'ali Syekh. Kita mulai adalah membaca syarah Al-Qawaidul Arba', penjelasan kaidah yang 4 oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Diberikan penjelasan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh. Kemudian tahqiq dan inayah oleh Adil bin Muhammad Mursi Rifai. Kita membaca, ada yang kita baca Arabnya, ada yang kita langsung baca terjemah bahasa Indonesianya, ada yang dibaca bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembar izin dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Ali Syekh. Ditulis di Riyadh pada tanggal 10 April 2022 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad adantu lil akh Asy-Syaikh Adil bin Muhammad Mursi Rifai bi fashi wa tabaati al-kutub wa tabaatil kutubi tabaati saniyati ba'da ta'dil wal idhafah wa i'adati safi. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh memberikan izin kepada Syekh Adil bin Muhammad Mursi Rifai untuk menerbitkan dan juga menerbitkan kitab-kitab cetakan yang kedua, ya, setelah ba'da ta'dil, perbaikan, koreksi, dan idhofah juga penambahan. Idhofah banyak yang diberikan tambahan. Kitab apa aja? Ini mungkin insya Allah akan kita baca juga. Kitab Lali Ul-Bahiyah fi Syarh Aqidah Wasithiyah. Ini syarah Aqidah Wasithiyah. Kemudian syarah Usulul Iman, syarah Usulul Salasah, syarah Tahawiyah, syarah Fatawa Hamawiyah, syarah Al-Furqan baina Auliya Ur-Rahman wa Auliya Syaitan, syarah Fadlul Islam, syarah Lumatil I'tiqad, syarah Qawaidul Arba'ini, syarah Fathul Majid, syarah Kasyfus Syubhat. Kemudian silsilah Muhadarat Ilmiyah, wasilsilah Ajwibah wal Buhus wa Dirasah mustamilati alaiha durusil ilmiyah, liqa wa jalasat khas, wa syarh kitab Tahara min Bulughil Maram, tafsir mufassal min suratil Qaf ila suratil Hadid, wa tafsir suratul Fatihah, wa khutab bil minbariyah, wa muhadaratin fi hajj. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh. Ini ada pendahuluan dari penerbit. Muqaddimatun Nasyir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Inilah penjelasan yang diberkahi atas tulisan berjudul Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Al-Musarraf At-Tamimi ajazallahu lahul masubata wal maghfirata. Kemudian diberikan penjelasan oleh Ma'ali Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad ibn Ibrahim Ali Syekh ghafarallahu wali walidayhi wa li ahli baitihi. Syarah ini wa kana dzalika fi durusin alqaha Syekhunal Alamah Al-Habru hafizahullahu, wa hadhihi risalatu al-mubarakatu ala wijazatiha min rasaili Imamid Da'wati rahimahullahu al-hammah. Ini termasuk tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang penting. Wallati fiha, yang di dalamnya bayanul
hali ahli tauhid, menjelaskan keadaan ahli tauhid dan ahlu syirik. Akhadaha rahimahullah min nususil kitab was sunnah. Beliau mengambil pelajaran dari tulisan ini, yakni yang menjadikan dasar tulisan ini dari nas-nas kitab dan nas-nas sunnah. Fajazallahu sahibai al-matni wa syarhi khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagi pemilik matan teks Qawaidul Arba dan juga pensyarah dengan sebaik-baik balasan. Kama nas'alullah subhanahu an yanfa'a bihadha syarhil mubaraki wa an yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amali innahu khairu mas'ulin wa akramu ma'mulin kama ahmadullah subhanahu an syaraha sadra syaykhinal jalili litasrifi bil amal lahada syarhil mubaraki wa syukru al mausulu li jami'i man syaraka fi idadihi. Dan juga teriring rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu berperan dalam menyiapkan tulisan ini. Kama as'aluhu subhanahu an yaj'ala syaykhanal imam malhuda warasyad wa an yu'izza bihi wa yusliha wa an yubarika fi umrihi wa amalihi wa an yaghfira lahu wa liwalidayhi wa lidhurriyyatihi wa li ahli baitihi wa an yaqiyahu syarral hasidina. Kita memohon agar beliau dijaga dari keburukan orang yang hasad. Wa as'aluhu azza wa jalla an yarfa'a bihadha syarhi dhikrah wa yuskila bihi mawazina amalihi wa an yajma'ahu wa walidayhi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tahta liwa ilhamdi wa fi jannatin na'imi wa fi zumratis sabiqina ma'an nabiyil amini wa sahabatihil gharril mayamini wa an yaj'ala li minal khairi nasiban. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Ditulis oleh Adil bin Muhammad Mursi Rifai di Riyadh 18 Rabiul Akhir tahun 1431 Hijriah. Kita baca qala al-muallifu rahimahullahu. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala al-muallifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima rabbal arsyil adima. As'alullah al-karima rabbal arsyil adimi an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'il ats-tsalatsa unwanus sa'adati. Kita baca ada footnote. Ya, ungdur al-wabilus sayyib lil Imam Ibnu Qayyim. Ya, perkataan ini juga ada pada kitab Al-Wabilus Sayyib karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, Al-Wabilus Sayyib. Perkataan apa? Perkataan yang ini fa inna haula'i ats-tsalatsa unwanus sa'adah. Penjelasan asyarhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna hadhihi nubdata al-mukhtasarata yakni al-qawaidul arba' minan nubadil muhimmati min rasaili imami hadhihi da'wati rahimahullah wa ahammiyatuha ta'ti bi ma'rifati mawdadati tilkal qawaidil arba' fa annal ikhlala bi hadhil qawaidil arba'i aw adama dhabtiha yaqa'u ma'ahu labsun azimun fi ma'rifati halil musyrikina wa halil muwahhidina. Jadi tulisan yang ringkas ini, Qawaidul Arba ini merupakan tulisan yang sangat penting dari tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Imam hadhihi dakwah. Pentingnya ta'ti, karena ini kita mengetahui lawan dari kaidah 4 ini. Karena fa'inal ikhlala, kesalahan di dalam 4 kaidah ini atau tidak menguasainya, tidak mengetahui ketentuannya, maka akan menghasilkan yaqa'u ma'ahu, orang akan terjatuh dari labsun azimun, kerancuan besar dalam mengetahui keadaan kaum musyrikin dan keadaan orang yang bertauhid. Wal ibtila'u waqa'a bihali ahli tauhid wa hali ahli syirk. Allah azza wa jalla bayana fil Qur'ani ma yajibu min haqqihi fi tauhidihi wa bayyana asyirka bihi bayanan aliman. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menjelaskan dalam Al-Qur'an apa yang wajib bagi seorang hamba dalam mentauhidkan Allah, dan juga menjelaskan apa itu syirik dengan syirk wa bayyana asyirka bihi, menjelaskan kesyirikan bihi kepada Allah dengan penjelasan yang aziman. Wa hadhil qawaidu al-arba'u ma'khudatun min nususil kitab wa sunnah. 4 kaidah ini diambil dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Wa min ma'rifati halil arabi kama sayati, dan juga mengetahui keadaan Arab, orang Arab sebagaimana akan datang. Fahiya qawaidu adimatun tahmi man hafidhaha wa alima ma'naha min an yakuna indahu taraddudun fi mas'alatil hukmi ala ahli al-isyraq wala wujubi ikhlasi dini lillahi azza wa jalla wa kaifa yakunu dhalika. Ini adalah kaidah yang agung yang akan menjaga siapa yang orang yang menghafalkannya dan juga mengilmui maknanya, yang akan menjaga dari dia taraddud, bingung dalam masalah hukum atas orang yang berbuat syirik. Kemudian apakah dia bingung misalkan kewajiban ikhlas, mengikhlaskan diri kepada agama Allah, wa kaifa yakunu dzalika, bagaimana hal tersebut terjadi. Imam Da'watil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ka'adatihi fi katsiri min rasailihi yabtadi'uha bi du'ain
liman yaqra'u tilka risalata. Imam dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana adat kebiasaan beliau dalam banyak tulisannya, memulai dengan doa, mendoakan bagi orang yang membaca tulisannya, aliman wujihat ilaihi, atau kepada orang yang ditujukan tulisan itu kepadanya. Wa dzaka ma huwa ma'lumun fihi atambihu ala anna mabdal ilmi wad da'wati 'ala al-rahmati wat tarahumi bainal muallimi wal muta'allimi wa rahmati wat tarahumi bainad da'iyati wal mad'u li anna rahmata fi dzalika hiya sababut tawasuli. Nah, ini sebagaimana dimaklumi merupakan catatan atau peringatan bahwasanya mabna dasar ilmu dan dakwah itu di atas kasih sayang, rahmat, tarahum, saling mengasihi antara guru dan pelajar, orang yang diajar, dan kasih sayang serta rahmat antara dai dan juga orang mad'u, orang yang didakwahi, karena rahmat merupakan sebab tawassul, keterikatan. Qala azza wa jalla fabi ma rahmatin minallahi lintalahum, fabima, maka dengan fabi rahmatin, dengan sebab rahmat dari Allah, lintalahum, engkau berlemah lembut kepada mereka. Surat Al-Imran ayat 159, yakni fabi rahmatin minallahi lintalahum wa ma fi hadhil ayati sillatun li ta'kidil jumlah. Huruf ma dalam ayat ini merupakan silah, penghubung, li ta'kid, yang menegaskan kalimat, menegaskan jumlah. Wa yallati tusamma zaidah, ma zaidah, li ziyadi ta'kid, untuk menambahkan penegasan. Fadu'a'u hada natijun anir rahmah, maka doa ini merupakan buah dari rahmat, adanya rahmat. Nah, kita baca tentang footnote zaidah. Qala Syaukani, berkata Syaukani rahimah fi Fathul Qadir, dalam Fathul Qadir jilid pertama ayat halaman 393, indah hadil ayat, ketika menerangkan ayat ini, wa ma fi qaulihi, dan huruf ma dalam firman Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, mazidatun litaqwid, menambahkan penegasan. Qalahu Sibawai wa ghairuh. Wa qala Ibnu Kaisan, berkata Ibnu Kaisan, innaha nakiratun fi maudhi'i jarrin bil ba wa rahmatin wa rahmah badalin minha, dan rahmat itu badal darinya. Wal awalu aula biqawaidil arabiyah, maka pendapat yang pertama itu lebih mencocoki kaidah bahasa Arab. Wa misluhu qaulihi ta'ala, dan yang misalnya dalam ayat Allah Ta'ala, fabima naqdihim mitsaqahum, fabima naqdihim mitsaqahum. Wal jalwa bajrul muta'alliqun biqaulihi lintalahum wa qadima alaihi li ifadatil qasri wa tanwin rahmatin lin ta'dim, wal makna anna li nahu lahum ma kana illa bisababi rahmatil adimati minhu, bahwasanya kelemah lembutannya kepada mereka, lemah lembutan Nabi kepada kaumnya, maka tidaklah terjadi kecuali dengan sebab rahmat yang agung minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakada
yang bagi alal muallimi wa ala da'iyati wa alal amiri bil ma'rufi wa nahi anil munkari an yakuna rahiman bil khalqi kama wasafa Allahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa kalau bil mu'minina raufur rahim. Kemudian kita baca perkataan Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini di dalam An-Nuniyah Ma'asyarhi Hali Ahmad bin Ibrahim bin Isa. Ini ada kitabnya Ibnu Qayyim namanya Nuniyah Ibnu Qayyim disyarah oleh Ahmad bin Ibrahim bin Isa. Ibnu Qayyim berkata, fi wasfi halid da'i ila Allahi ma'a ahlil ma'siyati wa ahlil nufuri anil haqq. Qala fi dhalika wa ja'al li wajhika muqlataini kilahuma min khasyatir rahmani bakiyatani law sya'a rabbuka kunta aidan mithlahum fal qalbu baina asabi'ir rahmani hatta hina taqa al hududu wa tatabbaqa Fahiyya tatabaq ala wajhi rahmati la ala wajhil intiqam. Rahmatun bihadal ladhi istahaqqa tilkal uqubata an tasallata alaihi syaitanu faja'alahu mustahiqqan lidzalika kal asiri min ahbabika idza waqa'a fi aidil aduwi. Fahada taqdima bidu'ai minal imami fihi tambihu ala dalika. Wa kana fima da'a annahu sa'ala Allah azza wa jalla an yaj'ala mimman idza utiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adna bastaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'ada. Mari kita jelaskan. Idza utiya syakara, ketika seorang hamba diberi maka dia bersyukur. Li'annal ata'a minallahi ni'matun, karena pemberian dari Allah itu nikmat. Wallahu azza wa jalla yuhibbus syakirin. Allah mencintai orang yang bersyukur min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa syukru yakunu bilisanil maqal wa yakunu bil amal. Terima kasih, ucapan terima kasih itu bisa dengan lisan yang terucap atau dengan amalan, perbuatan. Faqauluhu azza wa jalla anishkurli wali walidaika bil maqali wa bil amal. Wa qaulu azza wa jalla i'malu ala Dawuda syukra. Hadza min jihatil amal. Wa qaulu azza wa jalla washkuruli wa la takfuruni. Hadza min jihatil qawli wal amal. Wa li hadza iftaraqa syukru anil hamdi. Fa syukru yakunu an ni'matin wa ammal hamdu faqad yakunu muqabila ni'matin aw la yakunu sana'an mubtada'an wa syukru yakunu bilisani wa bil amali wa amal hamdu fayakunu bilisani dunal amal fi furuqin ma'rufatin inda ahli ilmi. Hadha mimma yanbaghi atadabburu. Ya, ini perbedaan antara syukur dan hamd atau pujian. Wa huwa annal abda idza utiya ata'an syakara utiya ata'an syakara ata Allah azza wa jalla. Ketika seorang hamba diberi pemberian, maka dia bersyukur atas pemberian Allah tersebut. Wa syukru ata'ika masabaqa bayanuhu bil qawli wal bil amal. Dan bersyukur terhadap pemberian itu bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Amma bil qawli bi an yansiba dzalikal ata'a ila man a'tahu wa an yasniya alaihi bihi wa alla yaltafita fihi illa ghairihi wa ma bikum min ni'matin fa minallah.
Surat An-Nahl 53. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Nahl surat 83. Min jihatin ukhra, jihat al-amal. Yakunu syukru bisti'malin ni'ami fima yuhibbu min yuhibbu man an'ama biha wa asdaha wa hadha mimma yuhibbuhullahu azza wa jalla bal min azimi ma yuhibbullahu min al-ibadati an yakuna al-abdu syakiran uliyada qala wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa qala azza wa jalla dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abadan syakura. yakni ya dzurriyyatu man hamalna ma'anuhin innahu kana abadan syakura kana kathiru syukrillah azza wa jalla. Ya, kana kathira syukrillahi azza wa jalla. Ini ada ya, alhamdulillah. Ini tentang footnote tentang perbedaan syukur dan hamd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wal hadza fa katsirun minan nasi yaqulu alhamdu a'ammu min asyukri min jihati asbabihi fa innahu yakunu ala ni'matin wa ala ghairi ni'matin wa syukru a'ammu min jihati anwa'ihi fa innahu yakunu bil qalbi wal lisani wal yadi fa idza kana kullu makhluqin fihi ni'matan lam yakunil hamdu illa ala ni'matin walhamdulillahi ala kulli halin annahu ma min halin yaqdiha illa wahiya ni'matun ala ibadihi. Intaha. Saya akan lihat Majmu'ul Fatawa jilid 14 halaman 308 dan juga kitab Al-Hasanah wa Sayyi'ah jilid pertama ayat 75. Dan dilanjutkan qala ahlu tafsir, berkata ahlu tafsir. Ini di kitab Tafsir Tabari jilid ke-15 halaman ke-19, Tafsir dan Qurtubi jilid 10 halaman 213. Kita baca insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fiik.